Mutuo mo sa dili, balik 2 years na mag-iplanohan nga laag kay maayo ra kay mag-drawing ng mga bayhana pero di ka ba lumang color. Naaday mi sa Daydream Ranch Resort for today's video and gusto lang na ako nga pakpakan ni sila kay natuman gyud among sabot ka call time sa GC. Pagsulod mo sa gate, nang bayad na dahil mi sa among entrance fee og cottage, ay 4-seater nga table ra di ay kay di man mi ka-afford og mahalon. Itampuhanay pa man gani ang sinsilyo ron oy. 70? 50? Sige, pa o. Sige, na. Bitaw, human na mo mag-settle, nagsantaian na dahil ugrita siya mga egress. O dirigyo ko makaingon niya, kapoy, kay mahimong babayi, kay daghan kay kartihan sa lawas, please lang. Anyway, so nangitan na dahil mi og pwesto nga makapapicture mi, pero kaproblema po lagi mi, kay wala mi gadala og tripod. Wala pa yun mi lain kauban, nga pwede masugo nga mo picture mo ng intawon, para lang yun mi makapicture og plastar. Gigamit na lang namo ning trash kanila og butanganan sa among sipi nga gamiton og picture. Oh, perfect! O, tuara, hala, pusing. O, da, pak, nerd. Hangtod sa giganahan og TikTok ang tanan, pero wa may draft so nasingiris og ahat, uy. Bitaw gipanggutom labi gid ang uban ani kay wala intawon niya mo'y pamahaw maong namalik nin taon mi sa among table after na mo mabala og pinicture. Bitaw kaning mga inani nga makatapok mi murag big deal gid kay sa among aba kay kaning ilang gingon bitaw nga adulting sucks. Grabe damay gid tanan kinisod kay pangitan og schedule nga free ang tanan. Makaingon na lang gid mi nga may pamansaon na oy ang atong problema mag-andam ra man og kwarta para makapalit mi og halo-halo dito sa Lopisayna. Karon wala gani kwarta. #unemployed. Bisod pa jud makita-kita bisag sim or silingan rag mga barangay. Anyway, nangaligo na dayon mi paghuman og kaon kay aron di mi magansi sa bayad. Kaming makaligo, hala duro jud og kapakapas tubig. Pero kaning gired diha, aw, tig video tig dalara sa chika gyud ang bag. Bitaw gisulit ra gyud namo ning adlaw kay for sure sunod tapok ani kay December pa or basi next year pa gali dagway. Ug madayon lang pud ang sabot nga manglupa daw sila. Lada na lang gyud kulang asa ka ta makarenew ani no. Naghipos na bitaw gyud dayon mi paghuman og ilis tas nanguli na dayon mi. By the way, salamat sa among videographer no for today's video kay ug wala ni siya nag video wa jud tay vlog ron. Char. Bitaw mo to guys, yun my next one. Bye.